गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जनवरी 20 तारिख इम्पोर्टाट खबर 12टी आपण मानकु जनइबी। भिडियोटी भल लगिले निश्चित भाव गोटे लाइक करिवे, शेयर करने को बिल्कुल भी भूलिबेनी। तेबे चलंतु देखिबा कौन रही गुरुत्वपूर्ण खबर। नंबर 1, बढ़िला वार्धक्य भत्ता। राज्य सरकार आज वार्धक्य भत्ता परिमाण वृद्धि करिसेंती। एथिरे 200 टंका लेखाए वृद्धि करा जायछि। जो बुढ़ा बुढ़ी मासको 300 टंका भत्ता पाउथिले सेमाने 500 टंका पाइबे और जो माने 500 टंका पाउथिले सेमाने 700 टंका लेखाए पाइबे। जो मानको बयस 60 वर्षरु अधिक सेमाने 500 टंका और जो मानको बयस 80 वर्षरु अधिक सेमाने 700 टंका लेखाए पाइबे। आसंता फेब्रुआरी 15 रु ए वर्धित भत्ता मिलिबो। एथिरे 48 लाख हिताधिकारी उपकृत हेबे। पूर्वरु सरकार कालिया योजना रे चाषी मानकु अर्थ प्रदान घोषणा करिसेंती। आसंता 25 तारिख रु प्रथम पर्याय अर्थ बंटन कार्य आरंभ हेबो। महिला स्वयं सहायक गोष्ठी पाई मध्य सहायता राशि वृद्धि करा जायछि। बिना सुधरे ऋणर व्यवस्था होइछि। अंगनवाड़ी कर्मी सहायिका पाई मध्य पारिश्रमिक वृद्धि होइछि। नंबर 2, 21 रे नवीन निवास को लाल चूड़ी पठाइबो बीजेपी। राज्य सरकार को विरोध रे जोरदार प्रदर्शन करने को जाउछि राज्य बीजेपी। महिला सुरक्षा नहीं राज्य सरकार को घेरिबो बीजेपी। महिला सुरक्षा नहीं मुख्यमंत्री को समालोचना कले बीजेपी महिला मंत्री प्रभाती परिडा। कुंदुली पिपिल पीड़िता न्याय देबारे राज्य सरकार विफल। दैनिक दुष्कर्म, नारी निर्यातना, नाबालिका मातृत्व राज्य रे बढ़ी चली। क्यों सफलता देखि मुख्यमंत्री ओडिशा पुलिस को प्रशंसा कले बोली प्रश्न करिसेंते। सारा राज्य रे बीजेपी चूड़ी संग्रह करि चली। 21 रे नवीन निवास पठाजिबो बोली बीजेपी नेत्री प्रभाती परिडा सूचना दैछंते। नंबर 3, साधारण दिवस पूर्वरु फसर फाटिला आईएसआई रो षडयंत्र। 3 शार्प शूटर गिरफ। दिल्ली पुलिस रो स्पेशल सेल एवं इंटेलिजेंस एजेंसी साधारणतंत्र दिवस पूर्वरु आईएसआई रो एक बड़ षडयंत्र को विफल करा जायछि। राजधानी दिल्ली रो अलग अलग अंचलरू 3 जण शार्प शूटर को गिरफ करा जायछि। एई शूटर माने साधारणतंत्र दिवस समय बड़ बड़ नेता को हत्या करी देश रे हिंसा सृष्टि करिबा पाई चेष्टा करुथिले। एई शूटर माने पूर्वरु तालीम प्राप्त एवं सेमानक मध्यरु जणे अफगानिस्तान रो बोली कुहा जायछि। आईएसआई 3 जण वरिष्ठ नेता को मारिबा पई षडयंत्र कराइथिबा बोली सूचना मिलिछि। सूचना योग्य सेमानक मध्यरु पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड डन रसूल खान 2003 रे गुजरात रो पूर्वतन गृहमंत्री हरेन पांड्याक हत्या षडयंत्रर सूत्रधर। तेबे सेमानक मध्यरु अन्य जणे अफगानिस्तान रो नागरिक। से दिल्ली रे मदनगिरी रे रहुतिला। तांक मध्यरु अन्य जणे केरल अधिवासी से तस्लीम रूप रे परिचित। एई शूटरक मध्यरे 2 जण को 2 दिन पूर्वरु निजामुद्दीन निकट को अस्त्र सह गिरफ करा जायतिला। सेमानक निकट को पुलिस एक आईफोन मिलिछि। पुलिस एवे तदंत करुछि। नंबर 4, कांग्रेस रु श्रीकांत और सागरिया विदा। दल विरोधी कार्य अभियोग रे कांग्रेस को वरिष्ठ नेता श्रीकांत जेना को विदा करा जायछि। एआईसीसी पक्षरु आज एई पदक्षेप निया जायछि। एपरिकी पूर्वतन विधायक कृष्णचंद्र सागरिया को मध्य विदाय करा जायछि। दीर्घ दिन धरी उभय विभिन्न समय रे पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक को कड़ा समालोचना करी आसुथिले। सांबादिक सम्मेलन रे करी हेउ कि प्रेस विभूति माध्यम रे हो निरंजन को टार्गेट करुथिले। निरंजन को खणिचोर बोली आक्षेप करुथिले। उभयଙ୍କ विरोध रे कार्यानुष्ठान नेबा को दलर श्रृंखला कमिटी पक्षरु हाईकमांड को पाखकु सुपारिश करा जायतिला। नंबर 5, मिलिटारी पुलिस रे मिलिबो 20% महिला को नियुक्ति। भारतीय सेनार वर्तमान महिला भूमिका वृद्धि पाइबारे लागिछि। सेनार मिलिटारी पुलिस रे एबे महिला जवान को सामिल करा जिवो। प्रतिरक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण एने निष्पत्ति नैछंती। फଳରେ मिलिटारी पुलिस रे 20% महिला जवान स्थान पाइबे। सेना मिलिटारी पुलिस रे महिला भर्ती को नहीं दीर्घ दिन धरी आलोचना चलीथिला। प्रतिरक्षा मंत्री ट्वीट करी एने सूचना दैछंती। से ही निष्पत्ति को ऐतिहासिक कहवा सह लिखिचंती कि प्रथम थर पई
PBOR ଭୂମିକାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଭୂମିକାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ସେଥିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅସଦାଚରଣ, ଚୋରି ଭଳି ଅପରାଧର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ନମ୍ବର 6 22 ଦଳଙ୍କ ମହାରାଲି ଉପରେ ମୋଦିଙ୍କ ଆକ୍ଷେପ, ୱାହ କ୍ୟା ସିନ୍ ହେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କୋଲକାତାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମେଗା ଶୋ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୋରଦାର ନିଶାଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମହାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ୟମ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ଜନତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଛି। ମହାରାଲିରେ ସାମିଲ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିମୁଖ୍ୟ କେବଳ ନିଜର ପରିବାର, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଉପରେ ରହିଛି। ଏହି ଲୋକଙ୍କ ଦୁନିଆ ମୋଦିଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବାରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦୁନିଆ 100 କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ପିଏମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗାଲରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଏ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱରକୁ ଚପାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେହି ବଙ୍ଗାଲରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଇବାର କଥା ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଛି ଯେ ୱା କ୍ୟା ସିନ୍ ହେ। ନମ୍ବର 7 ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମମତା, କହିଲେ ବିଜେପିର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ସମାପ୍ତ। କୋଲକାତାର ବିରୋଧୀଙ୍କ ରାଲିରେ ବିଜେପି ଓ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହମଲା କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକଜୁଟ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରେ ନେବୁ। ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ସିବିଆଇ ଓ ଇଡିର ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାମଲାରେ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୋଦି କାହାରିକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ନମ୍ବର 8 ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସଠିକ୍ ୟର୍କର ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ବୁମରା, କହିଛନ୍ତି ୱାସିମ୍ ଆକ୍ରମ। ଦୁନିଆର ବାମହାତୀ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲର ୱାସିମ୍ ଆକ୍ରମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତି ବୁମରାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟରେ ବୁମରାଙ୍କ ୟର୍କର ସବୁଠୁ ସଠିକ୍। ଆକ୍ରମ ନିଜ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ୟର୍କର ଫିଙ୍ଗିବାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୋଲର ଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ପରେ ବୁମରାଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ଆକ୍ରମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ୟର୍କର ସବୁଠୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସୁଇଂ ସୁଲତାନ ନାମରେ ପରିଚିତ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆକ୍ରମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଅନ୍ତିମ ଓଭରରେ ବୁମରା ସବୁ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବୁମରାଙ୍କ ବୋଲିଂ ଆକ୍ସନ ସବୁଠୁ ଦମଦାର। ଅନ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କଠୁ ଶୈଳୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବଲ୍କୁ ଭଲ ସୁଇଂ କରନ୍ତି ଏବଂ ପିଚ୍ରେ ବଲ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବଲ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 9 ଷଷ୍ଠ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅ ହେଲା ଗର୍ଭବତୀ। ଷଷ୍ଠ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅ ହେଲା ଗର୍ଭବତୀ। ଗିରଫ ହେଲା ବିବାହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଗଲା କିଛି ଦିନ ହେବ କେବଳ ଛାତ୍ରୀ ବା ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ କାଣ୍ଡ ଜୋରସୋରରେ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏପରି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳ, ଯାଜପୁର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛି। ତାର ଏ ଅବସ୍ଥା କରିଥିବା ଯୁବକକୁ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବିବାହିତ, ତାଙ୍କର ନାଁ ସୁଗ୍ରୀବ ଜାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ MKCG ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ DSP SN ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୟସ 13 ବର୍ଷ ହେବ। ଉଭୟ ପୀଡ଼ିତା ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗାଁର। ଦିନେ ଘରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନଥିବା ବେଳେ ସେ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ନାବାଳିକାର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବନ୍ଧୁକରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଆଜି କଟକରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି କଟକର ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗତିରାଉତ ପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁଅ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବନ୍ଧୁକରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 11
आसंता 21 तारिख रे हेबाकु जाउची चलित वर्षर प्रथम पूर्ण चंद्रग्रहण। गत 6 तारिख दिन चलित वर्षर प्रथम सूर्यग्रहण होइतिला। आ आसंता 21 तारिख रे पूर्ण चंद्रग्रहण हेबाकु जाउची। वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू एही चंद्रग्रहण को विशेष गुरुत्व दिया जाइछि, कारण हेबाकु थिबा संपूर्ण चंद्रग्रहण को वैज्ञानिक भाषा रे सुपर ब्लू मून कहा जाउछि। सूचना अनुसार एथरर पूर्णमी चंद्र पूर्व चंद्रग्रहण ठारू 14% बड़ एवं 30% अधिक उज्जवल देखा। भारतीय समय अनुसार 21 तारिख सकाळ 10:11 रु ग्रहण आरंभ होई 1 घंटा धरी ग्रहण रहिबा परे पूर्ण ग्रास हेब। दिन 11:12 रे ग्रहण छाड़िब। एहा सह एई पूर्णमी चंद्र अधिक गाढ़ लाल देखा। एथरर पूर्ण चंद्र को रक्त चंद्र आख्या दिया जाउछि। वैज्ञानिक अनुसार जेतेबेले सूर्य चंद्र और पृथ्वी गोटे सरल रेखार अवस्थान करती सेतेबेले पृथ्वीर छाई चंद्र उपरे पड़े और चंद्र ग्रहण हुए। दुकान बाहर लाइन रे ठिया होई रहितिले विश्वर 1 नंबर धनी बिल गेट्स। कारण जना पड़िबा परे भाइराल होईची फोटो। विश्वर 1 नंबर धनी व्यक्ति तथा माइक्रोसॉफ्टर प्रतिष्ठाता बिल गेट को फोटो एक सोशल मीडिया रे खूब भाइराल हेबारे लागिछि। भाइराल होइथिबा फोटोर बिल गेट्स लाइन रे ठिया होइथिबा देखिबाकू मिलिछि। एक बड़ धनी व्यक्ति होई मध्य से कौन पाई लाइन रे ठिया होइचंती से नै अनेक प्रश्न आसीबा परे प्रकृत कारण सामना को आसीछि। बिल गेट्स बर्गर किनिबा पाई लाइन रे अपेक्षा करिथिबा जणा पड़िछि। युवपीढ़ी को सबबेले केतेक प्रेरणा देई आसुथिबा बिल गेट्स को भाइराल होइथिबा फोटो अनेक कथा सिखाउछि। एते टंकार मालिक होई मध्य से जेउ भली भाबे साधारण जीवन बिताउछंती ताहा समस्त को अनुप्राणित करिछे। बिल गेट्स को बर्गर पाई अपेक्षा करिथिबा समय रे फोटो तांकर जणे पूर्व कर्मचारी फेसबुक रे शेयर करिबा परे ताहा भाइराल होइतिला। गेट्स माइक्रोसॉफ्ट भली कंपनीर प्रतिष्ठाता करिबा सह लोकमानंकु अजातित भाबे सहाय्य करिबाकू नै से सबुबेले चर्चा रे रहिथांती। ये थिला आपण मानक पाई 12टी मुख्य खबर। आशा करुछि आपण मानक निश्चित भल लागिथिबो। भल लागिले वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करबा को भूलंतु नहीं। आज पई एइट रखिबा, पुणी आपण मानक पाई नै आसीबी। से पर्यंत विदाय। वंदे उत्कल जननी।